हूँ और मैंने एमए इकोनॉमिक्स सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा से की है और सिंधला कॉलेज हैदराबाद से एलएलबी की है। तो मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशनल हिसाब से और मैं डहर की बार का सदर भी हूँ। जागीरदार बडेरों के पास तो जाना टाइम लगता है, आना जाना मिलने के लिए मसला होता है। हम तो कामरेड लोग हैं, सुबह को 8 बजे आ जाते हैं, रात को 8 बजे तक बैठे हैं। हर आदमी के साथ मिलते हैं, हफ्ते में 8-10 तो फैसले होते हैं, या कोर्ट कचहरी वाले भेजते हैं, या एसपी भेजता है, या कोई थाने वाला भेजता है। तो मेरा काम ये होता है उनको हदीसें वगैरह सुना के आपस में भाई करके इधर से गले लगवा के दुआ मंगवा के जान छुड़वाता हूँ। ऐसे समझो को 76 से मैं ज्वाइन की थी जीएसएन। और साईं जी एमसद के साथ इख्तलाफ इस वजह से थे कि वो एंटी स्टेट सियासत करना चाहता था, हम पाकिस्तान में रह के सियासत करना चाहते थे। मैंने जब मस्जिद इधर अलफता टाउन बनाया तो हमने हिंदुओं के लिए मंदिर का ज़मीन दी थी और चर्च के लिए ज़मीन थी। तो काफ़ी इधर उधर से फ़ोन आने लग गए कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये मुसलमानी नहीं है, ये नहीं है। मैंने बोला नहीं, आप वाली मुसलमानी नहीं होगी, पर मैं हजूर का पोए लगूं और अल्लाह के रसूल ने सबको इबादत की इजाज़त दी है। जाहिर है वो हमारे कस्टमर हैं, हमारे पास आते हैं तो उनको मजहबी आज़ादी हो। हमारे कोई मुसलमान हो जाएगा तो हमारे प्यार से, मोहब्बत से, हमारे इखलाक से मुतमिन होकर हो जाएगा, डंडे से नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से मैं मुलाकात करने के लिए लाहौर से सिंध में या सिंध के डिस्ट्रिक्ट जो घोटकी है, यकीन मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ पर मैं आया हूँ उस शख्सियत के पास जिससे मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, जिसने इस माशरे को, इस सोसाइटी को हारमोनी दी, हमेशा इस माशरे की खिदमत की और अब तक भी खिदमत कर रहे हैं। वकील हैं, सियासतदान हैं, समाजी कारकुन हैं और इन सब से बढ़कर जो है बहुत ही कमाल के और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान भी हैं। आज के मेरे मेहमान जनाब जाम फतह समेजो साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम साईं, मेहरबानी तवज्जो साईं। जाम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमारे लिए। यकीनन आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है, तो थोड़ा सा तारुफ अपना ग्लोबल पाकिस्तान के जो नाजरीन हैं उनके लिए करा दीजिए। पूरा नाम जाम अब्दुल फतह समेजो है। मैं प्रॉपर डहरकी का रहने वाला हूँ और मैंने एमए इकोनॉमिक्स सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा से की है और सिंधला कॉलेज हैदराबाद से एलएलबी की है। तो मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशनल हिसाब से और मैं डहर की बार का सदर भी हूँ अभी। और प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रॉपर्टी में अलफता मॉडल टाउन हमारा डहरकी में और मीरपुर माथलों में काम चल रहे हैं। प्रॉपर्टी का कारोबार भी करते हैं, ज़िम्मेदार भी है और माशाल्लाह हमारा ट्रस्ट भी है, अलफता ट्रस्ट भी है, उनके आरओ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और एम्बुलेंस सर्विस है, सालाना 3-4 कैंपें भी लगवाते हैं। तो यही हमारा मशगला है, सारा दिन समाजी खिदमत में होते हैं। अच्छा जाम साहब, बड़ी आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोफाइल है। मुझे ये बताइएगा कि एक टिपिकल सा सवाल है आपके लिए, सियासत, वकालत और समाजी कारकुन भी हैं, तो एक टाइम में इतने सारे काम किस तरह मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ये है कि मैंने वकालत तो 1985 में एलएलबी की थी और एमए इकोनॉमिक्स 86 में की थी, 86 में। मैं रेगुलर 4-5 साल तो वकील 6 साल रहा। उसके बाद मैंने अपना प्रैक्टिस ख़त्म कर ली है। अभी भी दोस्तों के इसरार पे कि आप सीनियर लोग हैं, इस वजह से आप आए बार में, तो बार के कुछ मसले थे उनके हल करवाएं। उनमें कोर्ट नहीं थी, एडिशन सेशन जज की हमने एडिशन सेशन को लाया है और सीनियर सिविल जज कोर्ट नहीं थी, वो भी मैंने अप्रूवल करवाई है। और दूसरे जो उधर खिदमत करनी होती है वकीलों की, को पार्क नहीं था, गाड़ियों के लिए अपना गैरेज वगैरह नहीं थे, तो उनके लिए उन सब की ख्वाहिश थी कि सीनियर भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, आप अपने ट्रस्ट से कुछ इधर खर्च भी करें हमारे लिए। तो इस वजह से दोस्तों की फरमाइश पे मैं फिर डहर की बार का सदर बन गया। बाकी बेसिकली तरह मैं अपना कारोबार से टाइम रखता हूँ, बाकी सियासत को टाइम देता हूँ, क्योंकि मैं सिंध तरक्की पसंद पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। डॉक्टर साहब नहीं होते हैं, कादिर मक्सी साहब बाहर जाते हैं तो फुल टाइम देना पड़ता है, मगर वो हैदराबाद में हमारी ऑफिस है, वो होता है तो फिर हम अपने ही डिवीज़न में काम करते हैं। जो फंक्शन या कोई प्रोग्राम होता है तो फिर 2-4 दिन जाते हैं कामकाज से, तो ऐसे ही काम चल रहा है।
اچھا جام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی سیاست سے بڑے لوگ واقف بھی ہیں. ناظرین، میں خود جام صاحب کی سیاست، جام صاحب کے کام جو ہیں اس کا بڑی حد تک جو ہے قائل ہوں، کیونکہ ان کی سیاست اور کام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کی سیاست خدمت کے لیے بہت زیادہ، اس چیز کا میں ذاتی طور پر گواہ بھی ہوں. جام صاحب، سیاست تو سیاست ہوتی ہے، لیکن آپ نے سیاست کو جس طرح خدمت میں کنورٹ کیا ہے، یہ بڑا کام ہے. ایکچولی سیاست ہوتی بھی عبادت ہے، پر کچھ بے ضمیر سیاستدانوں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ بزنس کی صورت میں آ گئی ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ پیسے کمانے کے لیے سیاست کی جاتی ہے، مگر سیاست ایک عبادت ہے. ہم اسی حساب سے عبادت سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں. لیکن جام صاحب، ہمارے ملک میں یہ بھی تو بہت بڑا المیہ ہے کہ عام بندہ سیاست نہیں کر سکتا، کیونکہ سیاست میں پیٹرونیج چاہیے، پیسہ چاہیے، سیاست میں بہت بڑا سرمایہ چاہیے، تب جا کے سیاستدان بنتا ہے. یہ تو بدقسمتی ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل یہ حقیقت ہے، مگر یہ ہے کہ ہم تو کامریڈ لوگ ہیں. ایسے سمجھو کو 76 سے میں جوائن کی تھی جی ایس این، اور سائیں جی امسد کے ساتھ اختلاف اس وجہ سے تھے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ سیاست کرنا چاہتا تھا، ہم پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے ہم نے اپنی پارٹی بنائی، سندھ ترقی پسند پارٹی کے نام سے. ڈاکٹر قادر مکی صاحب اس کا چیئرمین ہے، اور میں ان کا فالوور تھا اور چھوٹے عہدوں پہ تھا، مگر 2 سال سے میں سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. تو وہ میں اس وجہ سے عہدے قبول کیے کہ یہ خدمت ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت مسائل ہیں. ہر آدمی مسئلوں میں گھرا ہوا ہے. روزگار کا مسئلہ ہے، ہاسپیٹل کا مسئلہ ہے، پولیس کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. تو کافی اتنے مسئلے ہیں جو آدمی صبح سے شام تک جاتا ہے تو وہ ذہنی ٹینشن میں ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ٹاسک لیا کہ غریبوں ہیں، ان کو ہم تربیت کریں گے تو ان کو زبان دیں گے. جاگیردار بدماشوں کے ساتھ یہ اب کچھ بات کریں گے، پیروں کے ساتھ بات کریں گے، نہیں تو یہ غریب لوگ تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے یہ ٹاسک قبول کیا. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس ٹائم اپنی پارٹی کے دوست لے کے ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی فلاح بہبود کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے یہ چیز کرتے ہیں. جام صاحب، میں جس سے بھی ملا ہوں، خاص طور پر وہ طبقہ جو بہت ہی نیچے طبقہ ہے، عام طبقہ جس کو ہم کامن مین کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش ہیں آپ سے. آپ کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ عام بندہ آپ سے بہت جو ہے خوش ہے؟ صحیح، جاگیردار بڈیروں کے پاس تو جانا ٹائم لگتا ہے، آنا جانا ملنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ہم تو کامریڈ لوگ ہیں، صبح کو 8 بجے آ جاتے ہیں، رات کو 8 بجے تک بیٹھے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ ملتے ہیں، ہفتے میں 8-10 تو فیصلے ہوتے ہیں، یا کورٹ کچہری والے بھیجتے ہیں، یا ایس پی بھیجتا ہے، یا کوئی تھانے والا بھیجتا ہے. تو میرا کام یہ ہوتا ہے ان کو حدیثیں وغیرہ سنا کے آپس میں بھائی کر کے ادھر سے گلے لگوا کے دعا منگوا کے جان چھڑواتا ہوں. تو میں کورٹ کچہری میں نہیں گھسنے والا ان کو کہ اتنی تجویز کروں کہ بھائی یہ کرو یہ کرو. تو میں مقصد ہے کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے میں خدمت کرتا ہوں تو عاشق رسول بھی ہوں. ہر سال 2 دفعہ مدینے میں جاتا ہوں، ہر سال کربلا جاتا ہوں. تو اسلام کا بھی مجھ پہ ہے کہ بھائی ہر آدمی کو لڑانا نہیں چاہیے، صلح کروانی چاہیے. یہی عبادت ہے. یہی سمجھ کے کہ ہم اپنے طرف سے خرچ بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں. ڈیلی ہمارے پاس کچہریاں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سب کو بنا کے ادھر سے بھیجتے ہیں. ناظرین، ایک وضاحت یہاں پر میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ یہ الفتح ماڈل ٹاؤن سوسائٹی جو ہے، جہاں پر میں بیٹھا ہوں جام صاحب کے دفتر میں، یہاں پر ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی کسی بھی سوسائٹی میں، پاکستان کے کسی محلے، گلی یا شہر میں شاید اس طرح پہلے نہ ہو. اس سوسائٹی میں مذہبی رواداری جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے. یہاں پر چرچ بھی ہے، یہاں پر مندر بھی ہے، مسجد تو آلریڈی ہے ہی ہے، یعنی کہ مسلمان ظاہر مسجد ہے. تو سب کو آزادی ہے، برابری کی آزادی ہے. کوئی چرچ جائے، کوئی مندر جائے، کوئی مسجد جائے. یہ جو مذہبی رواداری ہے شاید اور کسی جگہ پر ابھی تک مجھے تو نظر نہیں آئی ہے اس طرح، شاید ہو کہیں جگہ پر. تو جام صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا بڑا جو کام ہے اس میں مشکلات تو بہت آتی ہوں گی، کیونکہ آپ جس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈہر کی، گھوٹکی کا، یہ سارا وہ ایریا ہے جہاں پر فیوڈل بھی رہتے ہیں، جہاں پر مذہبی لوگ اور بھی رہتے ہیں. تو کس طرح مینیج کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ صحیح، حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب مسجد ادھر الفتح ٹاؤن بنایا تو ہم نے ہندوؤں کے لیے مندر کا زمین دی تھی،
اور چرچ کے لیے زمین تھی، تو کافی ادھر ادھر سے فون آنے لگ گئے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں نے بولا نہیں، آپ والی مسلمانی نہیں ہوگی، پر میں حضور کا پوئے لگوں، اور اللہ کے رسول نے سب کو عبادت کی اجازت دی ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمارے کسٹمر ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو مذہبی آزادی ہو۔ ہمارے کوئی مسلمان ہو جائے گا تو ہمارے پیار سے، محبت سے، ہمارے اخلاق سے مطمئن ہو کے ہو جائے گا، ڈنڈے سے نہیں ہوگا۔ کو مندر کھولنے سے کو ہمارے مسلمان مندر میں تو نہیں جائیں گے، ظاہر ہے جو ان کے مندر کے پجاری ہیں تو وہ ضرور جائیں گے، کیوں نہ جائیں، ہمیں کون سا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری پارٹی بھی سیکولر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ مذہبی انتہا پسندی کو چھوڑ کے اپنا جو فلاسفی تھا، جو سائیں جی ہمسد نے پڑھایا تھا اور قادر مکسی صاحب نے پڑھوایا تھا، اس پہ عمل کر کے یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم دو انسان دوست ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ مذہب جو ہے نا، وہ اللہ اور ہمارا مسئلہ ہے، تو بندوں کا مسئلہ نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مسلمانوں کا تو نبی ہے، پر انسان ذات کے لیے نبی ہے، تو اس وجہ سے ہم انسان سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب میں ہو، وہ اللہ اور اس کا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے یہ کام کر کے دکھایا، اس میں تکلیفیں ضروری ہوئی، دامان دڑ کے بھی ہو گئے، کافر کی فتویٰ تو کسی نے ڈائریکٹ نہیں لگائی، پر فون پہ بولا کہ یہ غلط کر رہے ہو۔ میں نے بولا وہ اللہ اور میرا مسئلہ ہے، خدا تعالیٰ مجھے معاف کرے گا جو میں نے غلطی کی ہے۔ بہرحال میں نے انسان دوست کی بھلائی کے لیے جو بھی کیا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں خود مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں اس پہ کہ ہمارے ٹاؤن میں سارے عقیدے والے آ جائیں۔ ابھی بھی چرچ والے کافی لاہور سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، ادھر بحث ہوتا ہے، کچہری ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی ہے۔ صحیح، بڑی مہربانی۔ اچھا جام صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں، کس قسم کی ٹرسٹ ہوتی ہے اور کون سے لوگ اس میں آ کر مستفید ہوتے ہیں؟ میں نے 3-4 سال پہلے، مجھے اولاد نہیں تھی، میں نے جلسہ بھی ادھر کیا تھا، بہت بڑا ڈی سی صاحب تھے، سارے تھے، میں نے ادھر اعلان کیا تھا کہ بھائی مجھے اولاد نہیں ہے، میں نے ساری چیز اپنی الفتح ٹرسٹ بنا رہا ہوں، میں اس میں دے رہا ہوں، وہ جو بھی میرے شیئر کا ہے وہ مثلا ٹرسٹ میں دے دیا ہے، الفتح ٹرسٹ کو۔ اور الفتح ٹرسٹ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ غریب اور نادار آدمی جو ہیں، غریب جو ابھی حالت یہ ہے کہ ہماری ساری ڈسٹرکٹ میں کوئی آئی کا ڈاکٹر نہیں ہے، ساری ڈسٹرکٹ میں ایک بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں سال میں 2 دفعہ کیمپیں لگاتا ہوں، آئی کا آپریشن کرواتا ہوں، آنکھوں کا 250-300 بندے جتنے بھی آتے ہیں، 3 دن کی کیمپ لگتی ہے، 4 دن کی، تو وہ لگاتا ہوں 2 کیمپیں، ایک لگاتا ہوں کراچی کے ڈاکٹر آتے ہیں خارش کے، شوگر وغیرہ کے، ان کی لگاتا ہوں، اور بقایا جو ہے ہمارے 2 RO پلانٹ ہیں، شہر ڈہرکی کا پانی خراب ہے، شانتی نگر کا بھی خراب ہے، تو ادھر ہم نے یہ RO پلانٹ لگائے ہیں، ایمبولینس سروس بھی ہے، کوشش کرتے ہیں کوئی ہم سے کوئی ایسا اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، کسی غریب کا بھلا کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ خدمت ساری شئی کر رہے ہیں کہ مالک راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے سب چیز کر رہے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ آپ کی، جس طرح پہلے بتایا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ کا سیاسی اور مالی وارث کون ہوگا؟ سیاسی وارث تو ہر آدمی کی، پارٹی کا وارث ہمارا خاندان تو نہیں ہے، سی پارٹی کا وارث تو ترقی پسند پارٹی کے ہزاروں لاکھوں دوست ہیں، کارکن ہیں، ظاہرہ وہی پارٹی کے وارث ہیں۔ میری فیملی کے کوئی 2 لوگ ہیں پارٹی میں، ظاہر ہے ان کو جو ہوگا تو وہی اپنا حیثیت منانے کے لیے جدوجہد کریں گے پارٹی کے اندر۔ باقی مالی وارث کے حساب سے جو خاندانی تو میرے بھائی ہیں اپنے، مگر میں نے اپنا جو ایک بیٹا تھا یاسر نام تھا، میں نے ان کو اپنے پاس لیا تھا، پھر ان کو میں نے انٹر بھی کروایا، میں انجینئرنگ میں داخلہ بھی دی، مگر وہ جو نالائق نکلا تو پھر میں نے ان سے بھی لا تعلقی کر لی۔ اس وجہ سے ہی میں نے ٹرسٹ بنایا، اس میں ٹرسٹ میں 5-6 دوست ہیں، وہ جو بھی ہماری ٹرسٹ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہی آدمی کریں گے، اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی۔ جام صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو ماحول ہے، سیاسی ماحول ہے، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں اور آپ سے سیاست کی بات کرنا ہماری بنتی بھی ہے، تو کس طرح پاکستان کی سیاست کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جس طرح کھینچا تانی ہے، کوئی اس کے خلاف بلیم لگا رہا ہے، کوئی اس کے خلاف لگا رہا ہے، میں نیشنل لیول کی پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ہماری سیاست کس دانے پر جا رہی ہے؟
सही पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से आज तक मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हो रही है, वो पाकिस्तान की फ़िलहाल जो रियासत बनानी थी हमें, जिस पे पाकिस्तान बनाया गया था कि भाई ये कौमें रहेंगी, बराबरी के साथ रहेंगे, इनके ये हकूक़ होंगे, जैसे 1940 की करारदाद कहते हैं, ये खुशकिस्मती है हमारी, वो सिंध में और पहले पास की गई थी, सिंध असम्बली ने पास की थी और साईं जेम्स ने करवाई थी, मगर इन हालात की वजह से वो पाकिस्तान से नाराज़ हो गया। आखिर मरते तक भी वो पाकिस्तान की सियासत को नहीं मान रहा था कि इधर वोट में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मकसद ये है कि हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि 40 की करारदाद पे कौमों को जो हकूक़ है वो देने चाहिए, उनके वसाइल है, उनका माल की उनका राइट है, उनके जितने भी वसीले हैं, और उनको बराबरी के साथ 4 खाते जो है मरकज़ में रखने चाहिए, बाकी सब सूबों को अख्तियार दिया जाए, तो उसमें फ़िलाई रियासत बनेगी, उसमें बेहतरी भी रहेगी, भाई भी रहेगी, मोहब्बत रहेगा। बगैर ये लूट खसूट वाला माहौल है, जब जैसे पीपल्स पार्टी का वक्त आता है या नून लीग का आता है, तो उन्होंने तो बहुत करप्शन की, हम गवाह हैं, मगर ये जो अभी फरिश्ते बैठे हैं इन्होंने भी बहुत करप्शन की है, क्योंकि आप ये चीनी का मसला देखो, गंदम का मसला देखो, हर तेल का मसला देखो, हर चीज़ में ये मकसद है, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें अपने रियासत का नुकसान हो रहा है। हमसे बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं हम देख रहे हैं, बांग्लादेश का सिक्का कहाँ पहुँच गया है, अफ़गानिस्तान जो हमारे पास इधर अभी तक भी खैरात में रह रहे हैं उनका सिक्का किधर पहुँच गए। हमारी बदकिस्मती है, हमारे लीडरों की बदकिस्मती है, तो वो करप्शन और ये सारी चीज़ें सियासत में लाते हैं। जब आदमी मुखालफ होता है तो वो करप्ट होता है, जब वो ज्वाइन करता है हाज़ुर सर्विस जो ग्रुप होता है तो फिर वो फरिश्ता बन जाता है। तो यही सियासत ख़त्म होनी चाहिए, ये करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, आर्मी को अपना किरदार अदा करना चाहिए जो आर्मी का असल है। बदकिस्मती ये है कि हम हमारे 37 खाते ऐसे हैं जिसके जनरल साहब बैठे हैं, उनके इंचार्ज हो गए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फोर्स का काम है, वो रिटायर हो गया, अल्लाह खुश रखे उसको तो तनख्वाह मिलती रहेगी ना, सब चीज़ हो रहेगी। अब भाई हमारे फैक्ट्रियों का है, मिसाल FFC है, उनका हेड जनरल बैठा है, अब अपना माड़ी पेट्रोलियम है उसका जनरल बैठा है, OGDC है उसका जनरल बैठा है, CP का जनरल बैठा। क्यों? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गरीबों का एहतसाब होगा, लीडरों का एहतसाब होगा, तो जनरलों का भी होना चाहिए। उनका जो पेशा है उसमें वो रखे, उसमें उनकी इज्जत भी बढ़ेगी, आदमियों से मोहब्बत भी रहेगी, इज्जत भी रहेगी, मान भी रहेगा, सब चीज़ रहेगी। तो हम फौज वालों दोस्तों को भी यही तजवीज़ पेश करेंगे ताकि आप इसमें इंटरफेयर न करें। इलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए, 5 साल है 5 से 4 कर ले, 4 है तो 3 साल करो, जल्दी जल्दी ये जाएंगे तो अवाम सजाग हो जाएगी, फिर इनको जूते मारेगी खुद ही लीडरों को जो गलतियां करेंगे। बाकी इलेक्शन नहीं होगी, कोई डिक्टेटरशिप आया जाएगा, 10-10 साल बैठेगा। जो वो मुशर्रफ के हामी नहीं थे तो मुशर्रफ ने केस दाखिल किया, जब मुशर्रफ के पास आ गए तो वो फरिश्ते हो गए, अभी वही फरिश्ते सागे इमरान खान के पास बैठे हैं। तो इनमें थोड़ी फजीलत तो होनी चाहिए। बाकी ये सियासत जो है ज़हर महंगी सियासत है, गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, बड़े बड़े इनके हल्के हैं, उसमें ज़ाहिर है कोई मिडिल क्लास का मादी इंटर नहीं हो सकता। जागीरदार वही फ्यूडल बैठे हैं, जब पाकिस्तान बना है हमारे सिंध में तो वही फ्यूडल बैठे हैं, एक जाता है तो दूसरा बेटा, दूसरा जाता है तो तीसरा, वो आपस में ही बस ऐसे ही बैठे हैं। तो इस मुसीबतों से छुड़ाएं, हमें पढ़े लिखे बंदे लाएं और हल्के छोटे करें और उसमें करप्शन को, अखराजात को कम करें, उनको डंडा दो कि भाई इलेक्शन में इतने अखराजात नहीं करो। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा एक्टिव करें, ईमानदारी भी करे, थोड़ी एक्टिव भी करे, डंडा भी दे, तो अखराजात कम हो जाएंगे, तो मिडिल क्लास के बंदे की एंट्री होगी, नहीं तो मिडिल क्लास का बंदा कोई इंटर नहीं हो सकता। अच्छा जाम साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कराची जो यकीनन पाकिस्तान सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान की जान है, जो आइसलैंड है हमारे, उस पर कहा यह जाता है कि सिंध ने पहले तो उसको लिख के दिया, वफाक से राज़िमंदी शायर की कि हमने उसको शेयर करने के या उनको तामीरात किया जाए। अब जब थोड़ा सा सोशल मीडिया या बाकी हल्कू से उनकी तरफ प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया। सवाल ये है कि मरकज़ तो बनाना चाहती है, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन सूबे जो हैं, हमारा सिंध सूबा जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है। आपका अपना ज़ाती तज्जिया क्या है इस पर?
सही जैसे कि जो इनका लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है कि सारा 22 किलोमीटर तक वो जो अपना क्या कहते हैं किनारे से 22.5 किलोमीटर जो है वो सूबों की प्रॉपर्टी है। नाटिकल माइल्स। हाँ, वो 15 नाटिकल माइल्स हैं, उसमें 22.5 किलोमीटर होते हैं। तो वो सिंध की प्रॉपर्टी है। तो हम कहते हैं कि सिंध की प्रॉपर्टी में पहला हक हम सिंध के लोगों का है। पहले तो माहीगीर जो उधर आबाद हैं या जो मछेरे हैं या जो उधर मकसद जो भी चीज़ें हैं, पहले तो उनका कुछ किया जाए। दूसरा ये है कि जो भी चीज़ बननी चाहिए, जब इनके मालिक सिंध वाले हैं, सिंध गवर्नमेंट है, सिंध की अवाम है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है को रात के छुपे हुए आर्डिनेंस आ जाए और उसका कोई इंचार्ज को पाकिस्तान गवर्नमेंट करे। इस पे हमें एतराज़ है, क्योंकि ये सिंध की प्रॉपर्टी है। इसकी जो भी ठीक है, गवर्नमेंट काश कोई चीज़ करनी चाहती है तो सिंध गवर्नमेंट से बैठे, लोकल आदमी जो है उनसे बैठे, उन सबको मुतमिन करें, उनका मुतबादिल बंदोबस्त करें, फिर को उधर एक्टिविटीज़ करें। और उसका हेड भी सिंध गवर्नमेंट का होना चाहिए, न कोई अपना ऊपर से कोई इल्हाम आ जाए कि ये भाई इसको हो गया, ये इसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, उन कमेटी को चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। उनको अख्तियारात इतने हैं, वो सेल भी कर सकती है, लीज भी कर सकती है, कोई चीज़ कर सकती है। इस पे हमें एतराज़ है। तो इस वजह से पहले भी हमारी सिंध में मौजूदा सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी तो हमारी सिंध की भीख की है। कराची में देखो ना, DH है, DHO में क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ का कारोबार चल रहा है। एक तो DH को मुफ्त का माल समझ के दे दिया, दूसरा अपना पार्टनर जो था मलिक रियाद, उसको बेरा टाउन के नाम पे दिया गया। उसमें कितने हमारे गांव मुतासर हुए हैं, कितने मस्जिदें मुतासर हुए हैं, कितने आदमी मुतासर हुए हैं, उसका कुछ हो तो नहीं रहा ना भाई मेरे। तो हम कहते हैं कि आदमशुमारी बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन आपका कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, आदमशुमारी बढ़ती जाएगी तो हमारी सिंध का नक्शा ही खत्म हो जाएगा। अभी देखो, आदमशुमारी पहले ही जो सिंध से बाहर के लोग आए, जो हमने मेहमान नवाजी की, उसका रिजल्ट यह है कि सिंध हमारे कराची हमारे हाथों तो निकल गई है कि उसका चेयरमैन कभी सिंधी नहीं हो सकता। तो आज ये फिर दूसरे फिल्म आ रहे हैं तो उसमें पॉपुलेशन आ जाएगी, बंदे आ जाएंगे, उनका वोट एंट्री होगी, उनकी आदमशुमारी होगी, तो फिर हमारा हाल तो दिन ब दिन खराब होता जाएगा ना। और जो उनसे इनकम आएगी वो भी हमें क्या मालूम, हमें मिलेगी सिंध में नहीं मिलेगी। सिंध का हाल तो पहले भी देख रहे हो, सिंध के गलियों, सिंध के शहर, सिंध के रोड, रास्ते, हॉस्पिटल सब पीपल्स पार्टी ने तबाह बर्बाद कर लिया है। अभी भी ये चीज़ें उनको दोगे तो ये क्या होगा। जाम साहब बड़ी मेहरबानी, वक्त के क्योंकि दामन में गुंजाइश नहीं है और बातें करने को बहुत हैं। यकीनन आपके साथ बैठना, आपके साथ मिलना, मुलाकात करना, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती होती है। आखिर में कुछ पैगाम हमारी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है उसको देना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों को और ख़ुसूसन मैं सिंध के नौजवानों को बोलूँगा कि मेहरबानी करके जागीरदारों, पीरों, बडेरों से ये जान छुड़वाएं, मिडिल क्लास के बंदे लाएं। लोकल इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन होने वाली है, उसमें खड़े हो जाएं, अपने हलके से अपना ही चेयरमैन मुंतखब कराएं, आप कारकुन हो जाएं, आप ही धरती माँ की खिदमत करें, यही आपके लिए इबादत होगी। गरीबों की खिदमत करें। बाकी जागीरदार तो पहले भी बदमाशी कर चुके हैं, अभी भी आ जाएंगे तो वही खा के जाएंगे। अपने ख़ानदान के लिए वो कुछ करते हैं, गरीबों के लिए नहीं करते हैं। ये मेरी गुजारिश है। और पाकिस्तान के नौजवानों को गुजारिश है कि पाकिस्तान हमें जो मिला है इसको संभाल के रखो, मेहरबानी करे, एक दूसरे भाइयों को नफरत नहीं करो, आपस में मोहब्बत करो और हर एक को अपने वसाइल का मालिक बनाओ। जिस पे झगड़ा चल रहा है, वसाइल के मालिक करोगे तो किसी का किसी के साथ झगड़ा नहीं है। सिंध की प्रॉपर्टी है तो वो सिंध की मिल्कियत है। सिंध में गैस पे है जो वो शेयर है, जितना गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को वो दे रहे हैं। बलोचिस्तान वाले हैं तो बलोचिस्तान को अपना शेयर दो, क्यों हालात खराब हो। तो ऐसे पख्तूनिस्तान वाले हैं, उनको अपना देना चाहिए। सराइकी लोग हैं, उनको अपना देना चाहिए। तो हम सब इकट्ठे होकर अपने पाकिस्तान को मजबूत कर